والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ni anga walanda flane dasu kunkoro dasu mi antin la yuta awye kafo amena kumaka no le video min tun charola ni karamogo fla Ustaz Mahmoud Koma ani Ustaz Abba Kamara sabana ye journaliste o même ka journaliste rôle jou min mo chela o kuma fale min ke masala ngoro masala mi ka dangali ke ni anye ojo to soro anya yi ka fo ojo n oka walanda kunkoro findo bola la femin abe jati min usulu din dina so passement dolo min ni mo mi akari dron abse la fin chama la se auma jamana kono na mo do afa usulu sunna ni mo mi akari abse la fin ba do kari amma sala to be sa do usulu din na tuga do kuma be sa do usulu sunna la fana tuga do ni mo mi akari iye fin pelebele ba do lo kari dina konnana mais on fait un kuma wa kalama to ma mi se akanka fo watibe mo mba ile de me kata sunana ale be se ka fin pela jenike bashitala mais mo min ta ile de me kata sunana no ya ke bashibala mena misera fladi au maula amisera folo jumaye ole mo min don no ko rafida no be saba nenke no lui saba neni o me kuma do fo saba do ma min bonye tala min bo yere wo alusuna wa jamaa o be wuli ka jokan ka radu ko ka khatawira fahimta mais mun be suna yere dame o yere la ya no lu ya ke ina fo anya meto me mamur kuma be ka min fo kanyashin saba chen ma kwa ta chena sawaun aya fo fili boloma o me aya tugu amaji o ka fo fili boloma hadana Allah wa iyala kana kanda amaji o ka fo fili boloma akara afa fili boloma o me afa tugu boloma na to ka min tigia akan ka corriger ala ay soit ayere ba ka fili corriger na bola kalama o me ni balman do ya ye aba corriger kasra masarala mais jaman na ni ya kedron ni e mo ko ye dem kata sunama ni o ka fili corriger o be fen sawalo fima a fen folo ki fitna mo e ina fo ni ojo mi ne yake ma fo ila ni Allah subhanahu wa ta'ala nyadate wallahi ni ala nyadalu la ni nya la ni no ngabara jilu surala nga kaburu ka fere nay nga kaburu ka noro nay aka ke sababu e ka kyama nyingal no yanka menyo ojo soro kabo mo yoro atlampe mo la hala sabalu afolo konye fitna mo le ka foko ay fitna mo e o madam no lula mo ya fama mo min antunya digi akana bela gen me dusuna sirkelena o ya fama o madigana mo weta tna digana kwa kan fitna mo le kasoro ne ni ojo minke kamamur kuma ka khatawira ala natakama ka seiko natakama nere fana ka baraji soro fiyoro tala maji ya kuyom na kunya doya fintala na ni dalili ya we ka yereka ojo be me taassubu ka iporo kamola hanika tu kamoroko kramoko ay chenfo afilao o kama we misawu chichi fitna mogole mi mogo blanyo na we fencha meto jabi ne ba nyini alafe alaka anu o mon kanda donc akuma fole fitna moye ma flane ko suna mogo te radu ke suna mogo kan ayra fo khatawle usulu chaman be min ba yira ka fo suna mogo be radu ke suna mogo kan wa ali mako tala ka fo kay khatawum ke kibeta fo no te asulu ni o ke bashitala mo te asulu
mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ fɔ xataw lo i b'a tabi ɲini a bɛ fɔ xataw lo a banna i bɛ na ni daliya ye surtout n'a kɛra xataw zɔyire usulu diini na ou bien usulu sunna na i b'a tabi ɲini i mako t'a la k'u bɛ segin ka taa ma o ka ca an ka masayilu la i n'a fɔ n ye min fɔ Sheikh Usaimin ani Sheikh Tuwejiri ka masala nin na ala bɛ sanfɛ masala nin na o fɔra ɲɔgɔn kɔ a la jɔn tun bɛ xataw la o don Sheikh Usaimin de tun filila o don Sheikh Tuwejiri y'a corrigé a tila k'a fɔ k'a bɛ correction fɔ a ye kuma dɔ fɔ Sheikh Tuwejiri ayi fɔ ka sigi nin fɔcogo lo kan Ibn Baz donna u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ Sheikh Usaimin bɛ fili la a la Sheikh Usaimin seginna ka na a tubila a ye audio yɛrɛ k'a la ka tila kitabu sɛbɛn a la donc min b'a yira k'a fɔ olu ye ala lo ɲini n'o ka fɛnw ye Sheikh Albani o misaliya ka ca a ye hadisa caman corriger hadisa dɔw la kalandenw yɛrɛ dɔw kumana fɛ fɛn dɔw la ka tanbi ou bien mɔgɔ dɔw kumana fɛ a seginna kɔ ala ka sifatu sola o ye akbar dalil fi dhalik ani Sheikh Tuwejiri ɲɔgɔn sama masala dɔw la a fɛ Sheikh Tuwejiri bɛ sababa la min na a seginna kɔ ka na donc o b'a fɔ k'i ye fitinamɔgɔ ye o b'a fɔ ko sunamɔgɔ tɛ sunamɔgɔ bara ɲɔgɔnya ten o ye xataw le y'o bolo n'an ko an bɛ kuma o la an tɛ tila la mais min b'u maharan ka kuma dɔ ko ni mɔgɔ min ye fili kɛ ala na kɛnɛkan fili kɛ a bɛ corriger kɛnɛkan fili fana na a bɛ corriger kɛnɛ fana lo kan ni mɔgɔ min y'a kɛ dogo la a bɛ ladi dogo la mais ni mɔgɔ min wajuli kɛ ka fili dɔ kɛ min carina fan bɛɛ a bɛ corriger kɛnɛ fana kan donc o ye xataw le sabanan ye jumɛn ye ko hasidi k'i ye hasidi ye hasidiya tafsir ye jumɛn ye ala ye nɛɛma dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye i bɛ ka nɛɛma tɔgɔ hasidi a ka bɔ a tigi la o de ye hasidi ye est-ce que ne ka laɲini ye k'a fɔ o bɛ ka fɛn min kɛ ni xataw lo ni n y'a ye karamɔgɔ ka kuma na xataw n y'a ta fɔ bamanankan na hasidiya jumɛn de b'a la n ka laɲini ye o ka bɔ karamɔgɔya la wa o mɛ n bɛ k'o hasidiya o ka fini n'o ka mobili n'o ka se o kama o mɛ n bɛ k'o hasidiya o ka jama lo kama kɛla wa hasha wa ushidu rabbi mimma shiriya k'a fɔ mɔgɔ si tɛ Mali la yan karamɔgɔ la i ye salafiya danbe ka taa i yɛrɛ la o i ye sunna n'o le ye sunna i y'a danbe ka taa i yɛrɛ la o mɔgɔ si tɛ Mali la ko n'o ye min hasidiya o mɛ ko ɲabɔni don min fɛ a tɛ yen n b'o fɔ a ɲɛna wa bi kaba min ala sira a tɛ yen ko ɲabɔni don i fɛ Mali karamɔgɔ dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ ko ɲabɔni don a fɛ a tɛ yen wala parce que n tɛ ka n ka commerce kɛ n ka wari sɔrɔ a la n tɛ ka kɛ n ka jama sɔrɔ a la n ka sira tɛ jama la i n'a fɔ a ye n ka profil ye a ye n ka profil kan n ye mun de sɛ n ka profil kan mun de bɛ yen Sheikh dɔ ka kuma de bɛ yen a ko de n'a nula juma an tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan koyi an ka wajulu kun ye ko jama ka fara ɲɔgɔn kan koyi ne ka wajulu kun t'o ye ne ka wajulu kun ye ka tiɲɛ fɔ ni ala ye mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan n'o o sababu ye k'an bɛn bɛsan mɔgɔ farala ɲɔgɔn kan fɔ alhamdulillah ni ala ye lajarabi mɔgɔ ma fara ɲɔgɔn kan fana baasi t'a la mɔgɔ mana min choisi o b'a tigila mɔgɔ ye mais ne ye min kɔni kalan n'o ye tiɲɛ n b'o fɔ wa n t'a donc a ma dabɔ fitina kama a dabɔla bayanul haq intilakan min qawlihi subhanahu wa ta'ala wal asr innal insana lafi khusr ala kalna waati o ala kalna daharu la jan bɛɛ lajɛlen na ko adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fili kɔnɔ fo mɔgɔ min limaniana ka baara ɲuman kɛ ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ka ɲɔgɔn ladi ni sabali a dabɔla olu kama ni mɔgɔ min y'a faamuya ten fa alhamdulillah ni mɔgɔ min y'a faamuya lo ko hasidiya lo ni mɔgɔ min y'a faamuya ko ye fitina mɔgɔ ye ni mɔgɔ min y'a faamuya sabanan fana na a b'a tigila mɔgɔ yɛrɛ ma mais ma dɔn k'a fɔ insha Allah k'o bɛ ala lo bolo wa ala tɛ jɔn tɔɲɔ ma jigiya insha Allah fo n bɛ ka min kɛ nin ye n bɛ ka kɛ ala lo kama wa n bɛ sara jigiya ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ maintenant a kɛra o ye o tilenna ka n nɛni o whatsapp la o ye fɛn kɛ o ye n gɛn ka bɔ n ka misiri la o tɛ foyi kɛ ne la a ma daminɛ bi koyi o ye ne gɛn ka bɔ misiri jɔjɔli la a ye fɛn kɛ n na fɛn na hali sini ne ma kalan kɛ ko n ka alimami ye koyi walahi ne ma kalan kɛ ko n ka alimami ye wa n ma kalan kɛ ko n ka wajulu kɛ n ye kalan kɛ walasa n yɛrɛ jogo ni ala ta tɛ taa n ka se ka bɔ n yɛrɛ la mais o sen fɛ ala ye fɛn dɔ farida yan kan o de ye jumɛn ye ka mɔgɔw ladɔnniya fɛn na a ye fɛn min dɔn diyan donc o la n bɛ ka mɔgɔw ladɔnniya la n ka laɲini y'o le n tɛ wari ɲini n'a ye alhamdulillah n bɛ se ka san kɛ ka ban mɔgɔ tɛ 200 jan a bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye mana salafi kuma nin kama ne dɔ ta dabila koyi parce que n bɛ ka n kaburu dilan n'o sababu le ye kaburu n bɛ ka dilan n'o sababu le ye n tɛna tantan nin na quoi mais n b'a dɔn fɛn min kɛra ala kama o de bɛ to yen fɛn min kɛra ala kama o de bɛ to yen fɛn min ma kɛ ala kama yazul o bɛ bɔ yen hali n'a mɛnna sen na donc min yɛrɛ aktasi bidalika min yɛrɛ lawasa n'o ye n tɛ radu k'o kan quoi parce que minnu ye kuma bɛɛ fɔ n ma juhalu lo quoi
mako be karamogo dɔw la karamogo o yɛrɛ ka radu kenkan nye masala mfo ko tiente o ka radu ko kana ntalia ka fo galuno o me dɔw ko nye galuno la wallahi min maloya misamen dama mama wallahi nga galuno mamud kumala ni kunna sugula kwa ye saba kwa ya fo saba ma ko saba takena wallahi misame alama nga o galuno la kwa parce que ma do masala minu ni nya ke abe se ka bo mina kwa ka galon noro mogola ka e feno ke fem be se ka kafiria fem be se ka fasiki fem be se ka bida mogoy wallahi mesamen dama mama ko galon noro mogola kwa mais nte ntanuma ma do fem be ko blalo ta asubu kala mogo bo bulo kala mogo ka fien man ka fo o le bola sino wallahi Abdullah ibn Abbas ay mo ko soni ko fara ci sangula aw kan fara ci aw kan ma fa ne gala ka ci dinga waso abaka ko te umar ko te ul mu ñon la biro wala met mo nanga kitabu amna kitabu min kala insha Allah ni masala flana kun koro masala ni jumaye danga masala nango me kuma kan ka jabi na fa don jabi to ma parce que don ni khato me kelen kan ka saba ko ka saba takena ka tla ga ko saba be janama ko no bada te bo saba jara su ka be tasmala ame sa kan su ka be tasmala an sonoma nasu genna ne ko abi tasmala ya fa me rasul ka ye brifinin ba kan tasmala an fana ba foti wada tasira zalika ma be janama ko bada te bo o le khato yo kumanna ani saba takena o le khato yi ni dangaye ani karamogo abak kamara hafiza Allah alaka anu flatanga o yo kuma mi sama no le danga o le anga kuma sinyo ma flana o la antana kuma tin ka ajabi donc ba o ye masalam donc ba o ye fin fola aya nga karamo chero ka kitabuta no le ustaz docteur Suleiman bin Salih bin Abdul Aziz Jamia Imam Mohammed bin Saud al-Islamiyya o karamo dolo do ay kitabu min sebe aya to da ahkamul la'nil kafirin akamu kiti mbe kuma kafiru dangani kan wa usati muslimin juma islamau muye ala sosolaye olu dangani donc ba ye ni fala kitabu mbe kuma bela jenga da amina kitabu kalan wala sanga jo masala kelengelen bela jenika ama nyina nga karamo ustaz fe no le Sheikh Khalid hafidahullah akan demena kalani kuma nga jo anjo yoro le ni ka kalan arab kana ka koro fa ne bambaran kana wa ko don ka fo ni masala do be karamo ba ke comme si olu yero le be ka basu ke ka jabi bo o te sawa bai o bo la ko se mali karamo ni masala do nana avec kiti fo comme si ale yero le basu ke ka tan jabi soro chente o be karamo bawo se be ka ta karamo mi wa o bo lu ka masala olu kala not la we soro ka kelen tala min bena uma o fait min ka giro o bo ta bo fa yen mais o ba ke comme so lu yero le récitat bo ka basu ke ka fanyo kan jabi bo lesa sahihan فهمت؟ على كان الدنيا تفضل أخي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. donc kitabun damnena sheikh ko no le Sheikh Suleiman ni ako abe tanobe Allah subhanahu wa ta'ala ame Allah subhanahu wa ta'ala tanu ame deme nyina fe ame ala deli jurumu ya fala wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina kame tangayin ala fe kabo anga waliya an ni kun ka waliya koloma ani ayere ka bara jugu ame tangayin ala fe kabo ma man yahdihillahu fala mudilla lahu koni ala mo min kanda fili bagatala wa man yudlil fala hadiya lahu nala ma min fona fili kanda bagatala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu kabe shira ka fo mashite mini bato la kika kan tien la kika la funa ka Allah subhanahu wa ta'ala kele jenyon tala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kabe shira ka fo Muhammad aka jonu aka chidenu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ko amwo mun ye limanya jigiya aka limanyana ko aka na so amwo mun limanyana aka na so fiyo aka sran alanye alanya sran lakika yerera amwo mun limanyana aka sran alanya sran lakika yerera la alanya sran lakika jumaye ole ka fendo ini alaka nyanga tache no le ka haramu ko nyini ko donki yorma janka bama ka halala ko nyini ko donki chesirula kwa kana son saya ka se au ma feu ka so amake yere kuro bagai Allah subhanahu wa ta'ala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ako aya filana minati aw nasu ango nasu abe fo adamadema kuma abe fo jinama abe fo adamadema abe fo jina fanama ina fa nana na dasu chamana to amina fo karina ka yira ka fo ni yoron na an kami jina lo mo me an kami adamadema o me an kamo bela jennuma do ako ya ayyuhan nas nasu fana anya yira waranda do la ka fo modo ba fo ko sumiyal insanu insana likasrati nisyani ko adamadin to dara nasu ko ka sabe ko anyina ka chanko e khatowi parce que insanu ale bola kelma no le nausuwe du ko yoro do be abe la ma bo do lo abe la ma yere mina naus abe la ma ye wala don ko sumiyal insanu insana likasat harakati ko adamadin to dara ko insan ka sabe ke akse ka to yoro kila abe la ma al ni ko adamadin ka to yoro na to yoro nyakse la ma o me numbe lamba o me akiri lamba atira to yoro ke adama to wala insan parce que dana ka bo borom na borom tsira to yoro kelen kwa abilla ma na ma yere do adama to wala la doni khato ina ko shawbe jabiri yere kuma sarada ata itaqulu qul la usul salasa sharula hanani kuma to kai don nasu ayesra adama manye mi audan ka bonin kun ken na nole an fa adama yi wa khalaqa minha zawjaha aye dani ka ba an fa adama na galakala a furumusola وبث منهما رجالا كثيرا ونساء an fa adamani an ba wa ni ɲɔgɔn cɛ a ye caroli kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ caman na ani musow واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام fanga siran ala ɲɛ ala min an bɛ ɲɔgɔn deli n'a ye e karisa sabali n mako to ala kama sabali ala kama karisa ni kɛɲɛ ala kama sinji an ka hakili to a la إن الله كان عليكم رقيبا ko ala kɛra kɔlɔsibaga ye min b'an kɔlɔsi an ka fɔta n'an ka kɛta kelen kelen bɛɛ lajɛlen na يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا k'a mɔgɔ min limaniɲana ni imani fɔla limaniya fɔla tuma o tuma an y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn dɔ b'o kɔnɔna na o de ye jumɛn ye al-ilm o tɛ wa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a maa mina ko ilam rahimakallah a dɔn ala ka ɲinɛ na k'a bɛ jago kɛ ka masala nan ɲini ka dɔn a ko masala fɔla al-ilm o tɛ wa ilm a y'a dalila kɛ jumɛn ye wal asr o tɛ wa a y'a dalila kɛ wal asr ye wal asr kɔnɔna na dɔnni daliya bɛ yɔrɔ jumɛn o la wal asr kɔnɔna na yɔrɔ jumɛn ye dɔnni daliya ye إذا الذين آمنوا مؤمنون لمن يرى بدليل لمن يقرأ له التصديق كفين تنتهي سير كفين تنتهي تفهم من دون donc pour ya tentiga التصديق والإقرار essayer ka sabati ka tentiga faut ka so iba don donc le atalier alors que amru min man yana aga sira Allah subhanahu wa ta'ala kuma sawaba fo no kela يصلح لكم أعمالكم ala be aka barawnye aw bulu barabe nyet majma ma ya shurutu qabul al-amal afot ma ko baranyana donc barakela ala kama ama do ma de barakela ka be ala ka cilinta ma sallallahu alaihi wasallam ni barakela ala kama ma be ka ala ka cilinta ifo mako bida na be ala ka cilinta ma ke ala kama ifo mako abike riya min babi shirk abedo flanka fo yakonna na kuma be sai ka shirku be sa fo shirku yoron bela jenna ويغفر لكم ذنوبكم ala be awka jurumu yafa ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما doni mami ala subhanahu wa ta'ala batu ka tu aka na mi maka fota na ka keta uko o tige ni yoro soro ni yoro min ko ina ko sebe أما بعد kita wala ko ba ko fe فإن أصدق الحديث كتاب الله ko kuma ula so herma baro la so herma ala ka kitabu ye وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم kan nasra ula nyuma we muhammad ka kan nasra sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها ko kura bela jenika juguma ole ko kura nu sinsina ko bela jenika juguma ko kura sinsini وكل محدثة بدعة ko kura na sinsina o kiti e bidale وكل بدعة ضلالة bida fana kiti bela jene ay fililo bida be a bela jene filiye وكل ضلالة في النار fili bela jene fana be tasuma kono وبعد o ko fe فإن مما شاع بين فئام من الناس إطلاق اللسان باللعن على من يستحق وعلى من لا يستحق Allahu akbar shafu ya annimisi wasa akodi akoyi ka donga femi chayala jama kulu doni nyonche ole ko neun labla
ni dangali ye ka ɲɛsin mɔgɔ ma mɔgɔ min ni dangali ka kan ani mɔgɔ min fana ni dangali ma kan o t'an ka jamana bana ye mais an ka jamana bana fɛn fɛn tɛ yen n b'a fɔ aw ɲɛna dɛ ko diinɛ bana don diinɛ kɔnɔna na a bɛ mɔgɔw la diinɛmɔgɔw la a bɛɛ lajɛlen na a caman i b'a sɔrɔ a bɛ karamɔgɔw la sanni a ka se o kɔnbagaw ma i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ tɔgɔ min na. وتوسع كثير من الناس في هذا الباب. o la mɔgɔ caman ye fɛrɛ la o y'o yɛrɛ lafɛrɛ nin baabu nin kɔnɔna na o bɛ mɔgɔw danga waati min cogoya min ka d'o ye. وكثر التأويل والخوض في ذلك. tawil n'o le ye ka fɛn kɔrɔ ka fɛn ba yɛlɛma o cayala o mɛ o cogoba la nin kɔnɔna na o bɛ mɔgɔw danga ni du bɛ kuma o b'a essayer ka tawilu ka tafsiru ye ka walawala ye ka yɛlɛma o mɛ o cogoba la nin kɔnɔna na o bɛ dangali kɛ. قد تكلم العلماء في حكم اللعن. donc ko dɔnnibagaw kumana dangali kiti kan. وحصل بينهم خلاف في بعض مسائله وأحواله. donc dɔnnibagaw kumana dangali kiti kan o ma dɔn ma dɛ nasu kama u fɔna ɲɔgɔn kɔ a masala dɔw la a n'a lahala dɔw la dɔ b'a yira fɔ dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ danga yɛrɛ kɛcogo n'a a lahalaw n'a masala o bɛnna yɔrɔ dɔ bɛ o bɛnna k'a fɔ bɛɛ bɛnna k'a fɔ nin bɛ kɛ ten mais yɔrɔ dɔ bɛ u fɔna ɲɔgɔn kɔ a la donc min b'a yira fɔ masala min ka nɔgɔ ko mɔgɔ b'a yɛrɛ cogo b'a la o fɛn tɛ quoi. وكثر تفارق بعض طلبة العلم لتلك المسائل والإشكالات الحاصلة في هذه القضية. donc o kɛra sababuya ye kalanden dɔw olu ye fɛn kaba ye ka kuma caman o kumana a masala na kosɛbɛ fɛnw ɲagaminaw ma a la kosɛbɛ ni ka di ni masala nin kɔnɔna na. فلما رأيت الأمر كذلك. ko tuma min na ale y'a ye fɔ kalanden dɔnniina ninnu kɛra ni lahala la ko ɲagaminaw ma o ye fɛn caman fɔ a la min tɛ sababa ye tuma min na ale y'o yala sisan. أحببت أن أبحث هذا الموضوع بتبيين أنواعه وتفصيل أحكامه. donc o la ko ale y'o lahala min ye dɛ o kɛra sababu ye ale y'a kanu k'a bɛ walawalali kɛ nin masala nin na a nɔnaw ani k'a kitiw faranfasiya. لا سيما وأني لم أقف على من فصل أحكامه. kɛrɛnkɛrɛnya ale ma mɔgɔ ye mɔgɔ min jɔla mɔgɔ min ye walafuli kɛ danga masala kan k'a kitiw faranfasiya ale m'o ye. وبين أحواله وأنواعه في مؤلف مستقل. o tigilamɔgɔ n'a ye sɛbɛnni kɛ a kiti a lahala n'a nɔnɔw kan ka tila ka a fɛn walafu kɛrɛnkɛrɛnya a la ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnni walafu kitabu kɛrɛnkɛrɛnni a tɛ kuma foyi kan fo n'a kɛra danga lahala kan ale m'o ye o la o de kama ale ye bahasu kɛ k'o kitabu nasugu dilan nata kama baraji sɔrɔ la. وسميته أحكام لعن الكافرين ووسوس المسلمين. donc a y'a tɔgɔ da ko fɛn kiti min bɛ kuma ka kafiru danga hakɛmu min bɛ kuma kafiru dangali ani silamɛ ala sɔsɔlaw olu fana dangani kiti ka kumana o kan. دراسة عقدية. donc a bɛna kuma kan babu jumɛn kɔnɔna na dusumunasiri babu kɔnɔna na. وقد جعلته في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. donc k'ale babu nin kɛ a y'a kɛ muqaddima fila ye kuma ɲɛbila a y'a kɛ fi muqaddima a y'a kɛ kuma ɲɛbila ye ani ka kuma sarada ani ka kuma faranfasiya ani ka na ni laban ye a la. والنحو التالي. a y'a kɛ cogoya min na cogo filɛ. المقدمة. kuma ɲɛbila. تمهيد. ka kuma sarada. ويشتمل على. donc kuma saradali la a bɛna kuma fɛn dama dama kan o saradali waati la. أولا مفهوم اللعن. fɛn fɔlɔ danga yɛrɛ kɔrɔ bɛ di karisa danga la n ye karisa danga kuma laɲini ye jumɛn a kɔrɔ bɛ di. ثانيا خطر اللعن. a filanan saradali bonda a bɛna kuma farati min bɛ danga yɛrɛ la. ثالثا اللعن المخرج من الملة. a bɛna kuma dangani min bɛ mɔgɔ yɛrɛ bɔ silamɛya diinɛ na. الفصل الأول حكم لعن الكفار. o kɔfɛ a kumana fasuru fɔlɔ la kafiru dangali kiti min b'a la. وفيه مبحثان. ɲinifɛn fila b'o kɔnɔ ayi dɔnni bonda fila b'o kɔnɔ jɔ kan ka kɛ min kan. المبحث الأول لعن الكفار عموما. ɲinifɛn fɔlɔ kalankɛla kan ka min ɲini o ma kan ka min dɔn o de ye ka kafiru danga bakuru t'u bolo ma kafiri dangani don k'a fɔ ten. المبحث الثاني ɲinifɛn filanan k'a fɔ karisa kafiri dangana.
karisa kafiri dangana don ne ka kuma labla don ne ka kuma kenengena karisa kafiri karisa yɛrɛ dɛ na ka taa tɔgɔ ma o mɛ ka taa tamasiyɛri ma walasa mɔgɔw k'a dɔn o mɛ ni fiɲɛ dɔn o mɛ n'a jamu ye karisa kafiri dangana o fana masala o ni a dangana labila ni o tɛ kelen ye. fasulu filanan kiti min bɛ kuma kafiriw silamɛw ala sɔsɔla silamɛ ala sɔsɔla o dangani ɲinifɛn fila bonda dɔnni bonda fila b'o kɔnɔna fana. ɲinifɛn fɔlɔ ka danga kɛ ka ɲɛsin silamɛ ala sɔsɔlaw ma bakurutu la silamɛ ala sɔsɔla bakurutu k'a danga i ma mɔgɔ dɔ t'a tɔgɔ ma dɛ k'a danga. ɲinifɛn filanan o le ye ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ danga ka bɔ silamɛ ala sɔsɔla la k'a ta tɔgɔ ma ou bien k'a ta fɛn dɔ ma jamu ma fɛn a bɛ dɔn n'a ye k'a danga n'o ye. o kɔfɛ ale ye kuma laban kɛ fɛn min bɛ kuma nin laban. ko ni n'o y'a ye ale bɛ ala subhanahu wa ta'ala bɛnsema na ni sawaba a ka ɲinifɛn kɔnɔna na. Allahu akbar ko ala kana an sɛmɛ ka taa ninku ma n y'a faamu i ko kelen o ye fɛn dɔ belebeleba ye dɛ karamɔgɔ bɛ to masala dɔ kɔnɔna na i bɛ kuma na tellement que dusu bɛ k'i la o mɛ a digila i la i bɛ t'i ni sago fɔ donc karamɔgɔ ni baw kɛ ala kana ale kɛ ten. ko ala ka diri kɛ anw ma kanda la ani sababa. a k'an yɔrɔ ma jan ka bɔ kɔniko ma kumakan na jogo la ani ni sago la wal adwa ani banaw. i ka dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na. donc ko nɛɛma ni kisi a b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka kɛ a ka nabi ɲuman kan muhammad a n'a ka somɔgɔw kisi nɛɛma ni caman na. kɔfɛ a bɛna kuma fɛrɛ ka kuma a ka laɲini ye min ye kuma sarada kɛ. n'a fɔra danga yɛrɛ kɔrɔ bɛ di k'a bɛna kuma olu kan fɔlɔ danga yɛrɛ kɔrɔ bɛ di a ye noti ta. ko danga yɛrɛ arabu yɛrɛ ka kan n'a ye kuma ko la'anu arabu ka kan na a kɔrɔ bɛ di. ko n'a fɔra danga la'anu arabu ka kan na a laɲini ye k'i gɛn k'i yɔrɔ majan ka bɔ hɛrɛ ma k'i gɛn k'i yɔrɔ majan ka bɔ hɛrɛ ma o de ye danga ye arabu ka kan na. donc a nana o ka dictionnaire dɔw la a ye fɔ min ma ko lisan i y'a faamuya donc a nana o la n'o le ye sihaul jawhari wanzu tartib qamus. arab kana fɔra ko a y'a danga a bɛ ka danga la o kɔrɔ ye k'a fɔ a y'a gɛn k'a yɔrɔ majanya. a bɛ fɔ arabu kana fana ko la'anu karisa danga la ayi karisa ɲɛngata la o ye karisa ɲɛngata. a bɛ fɔ fana danga a bɛ fɔ fana arabu kana n'i ye duwawu kɛ mɔgɔ kan ka mɔgɔ danga i ye duwawu k'a kan i n'a fɔ n'a fɔra karisa danga la laɲini bɛɛ lajɛlen min fama k'o ye duwawu kɛ k'a danga o tɛ yan arabu kana a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ta. kuranɛ la fana n'a fɔra danga o kɔrɔ de ye k'a fɔ ɲɛngata fahimtum. n'a fɔra ko kuranɛ ko ala y'a danga o kɔrɔ k'a fɔ a bɛ k'a danga a y'a danga o kɔrɔ k'a fɔ ala y'a ɲɛngata. donc dangatɔ a bɛ fɔ maa bɔnɛni maa min ta tiɲɛna a bɛ fɔ maa arabu kan na layi maa dangani o kɔrɔ maa bɔnɛni maa ta tiɲɛni. maa bɔnɛ a bɛ tɛmɛ ne an bamananw ye fɔ cogo di. ok asan. فظهر من ذلك أن اللعن يطلق على الطرد والإبعاد من الخير. donc kɔrɔ min fɔla anw ɲɛna ten kɔrɔ min fɔla
a dɔnna o sen fɛ k'a fɔ dangali al-anna la'ana dangali mais danga a bɛ fɔ gɛnni ma ani yɔrɔ majali ma ka bɔ hɛrɛ ma. سواء كان ذلك بالفعل a kɛla o i y'a tigi gɛn ka yɔrɔ majan ni waleya le ye o. ومنه التعذيب. waleya dɔ ye jumɛn ye ɲɛngata i y'a tigi minɛ ka bugɔ o mais ka jɛni o kɛra cogo di a b'a yɔrɔ majan ka bɔ o yɔrɔ tɔgɔ ma o tɛ wa. أو كان بالقول. o mais a kɛra i y'a danga ni duwawu kumakan ye. كالدعاء على الشخص باللعن. i n'a fɔ i ka duwawu kɛ mɔgɔ dɔ kan ni danga ye k'a fɔ karisa ala k'i danga ala k'i kɛ ten. أو إظهار خزيه وسبه وشتمه. o bien i y'a a tigi la bɔnɛni a n'a nɛnni a n'a dɔgɔyali i y'o da kɛnɛ kan. chatumu ni sabu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta mais n'a nana ten i bɛ se ka kɔrɔ différent dɔw ma a la quoi. i y'a tigi karisa i bɔnɛ i ta tiɲɛna ou bien k'a tigi la bɔnɛ ou bien k'a nɛni ou bien k'a dɔgɔya la an bɛna o bɛɛ lajɛlen na. ni ne ye arabukan ye n'a fɔra danga karisa dangala a bɛ nin kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta arabu ka kan na. الثاني اللعن في الشرع. mais arabukan na n'a fɔra ko sariya la n'a fɔra ko karisa dangana o kɔrɔ bɛ di. اللعن في الشرع قريب من معناه في اللغة. o la kitabu wala fo ba n'o le Sheikh Suleiman ye hafidahullah ko n'a fɔra danga sariya o kɔrɔ le k'a fɔ a kɔrɔ ka surun a kɔrɔ loga la arabu ka kan kɔrɔ ma la sariya fana ye kɔrɔ min d'a ma a ka surun o la. والتعريف المشهور له هو. mais n'a fɔra karisa dangana sariya la kɔrɔ min dɔn nɔ a la o le ye. الطرد والإبعاد عن رحمة الله. Allahu akbar ko karisa dangana karisa gɛnna ka yɔrɔ majan ka bɔ ala ka hinɛ ma. o kuma ba ye dɛ. ni ko karisa dangala i ka kuma kɔrɔ filɛ nin ye karisa gɛnna ka yɔrɔ majan ka bɔ ala ka hinɛ ma. wallahi o kuma nin yɛrɛ dɔrɔn pe n'a bɛ fɔ i kan ka tasi ka miiri wallahi i man ka fɔ mɔgɔ ma ten i kan ka jɔrɔ ka tasi ka miiri i man ka bɔ i da la ten dɔrɔn. Allahu akbar. قالت النهاية. donc nana nin haya kɔnɔna na. أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. donc ko laanu danga yɛrɛ lasulu ye min ye o le ye k'i gɛn k'i yɔrɔ majan ka bɔ ala la. ومن الخلق. ani k'i yɔrɔ majan ka bɔ danfɛnw na. والسب والدعاء. k'i nɛni k'i dɔgɔya ani ka duwawu kɛ. وقال الحافظ ابن حجر. hafiz ibn hajar rahimahullah rahmatan wasi'a fatu bukhari sharubara n'a tɔgɔ la fatul bari a ko. اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى. Allah a ko fatul bari la dusu tanna o tɛ sɔfa 571 a ko na 500 500 asan 571 a ko n'a fɔra ko karisa dangana ni dɔw kɛra i kan ni danga o kɔrɔ le ye ko karisa yɔrɔ majan i ye dɔw ko karisa yɔrɔ ka majan ka bɔ ala ka hinɛ ma. i ala deli lo ko ala ka yɔrɔ majan ka bɔ a ka hinɛ ma n'o ye n'i y'a danga mais n'i ye a fɔ a danga la o kɔrɔ le ye k'a fɔ i ye kibaruyali lo kɛ ko karisa yɔrɔ majanyana ka bɔ ala ka hinɛ ma o man ka kɛ kunfɛ dɛ. ala y'a karisa danga ni kuma nin faamuya kɛ ibn hajar ka faamuya kɛ o kɔrɔ le k'a fɔ ala ka yɔrɔ majan i y'a ɲini ala k'a ka yɔrɔ majan ka bɔ a ka hinɛ ma mais karisa ye danga den karisa dangana ibn hajar ka kuma nin na n'an ko an b'a pratiquer a kan o kɔrɔ le ye k'a fɔ karisa yɔrɔ majanyana ka bɔ ala ka hinɛ ma o kuma ba ye dɛ. kuma belebeleba yɛrɛ de ala kan duuru yafa. وقال في تيسير العزيز الحميد. donc a nana tayisir aziz hamid la ko. قالوا. o ko. اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. ko n'a fɔra o ko danga k'o kɔrɔ le ye k'a fɔ karisa yɔrɔ majanyana ka bɔ hinɛ sɔrɔ yɔrɔ ani hinɛ mazɔn ni a sɔrɔdaw a n'a sɔrɔ yɔrɔ a sɔrɔdaw an bɛ se ka kɛ ten k'an ma jigin a fɔ hinɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin na kalanyɔrɔw la ni yɔrɔ majanyana a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin fana na yɔrɔ majanyana hinɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ sababu n'a sɔrɔdaw a sɔrɔ yɔrɔ majanyana ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma k'o kɔrɔ le ye. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة. o ko dangatɔ ani mɔgɔ dangani o le ye mɔgɔ min fɛn danga jɔla kan. أو دعي عليه بها. o bɛ a fɔla a dangala dɔw kɛra a kan ko ala ka danga. وقد يطلق اللعن ويراد به السب والشتم. donc ko tuma dɔ danga kuma bɛ fɔ mais laɲini ye min ye
ka karisa neni ani ka karisa ka dɔgɔya ka neni والتنقص والعيب للشخص ou bien ka a mafɛgɛya ka ka fiɲɛ yira ويشهد لذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر ko min b'o seereya o ye hadisa dɔ ye abdulayi bun umar ye min mafugula رضي الله عنهما ala jɛnnama قال a ko قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ko ala ka cidun ko ne man kisi ana ka so dungo إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ko jurumuw la belebeleba kabayira jurumuw la beleba dɔ ye jumɛn ye cɛ ka a masa danga قيل يا رسول الله o ko ala ka ciden وكيف يلعن الرجل والديه ko cɛ b'a masa danga cogo di قال يسب الرجل أبا الرجل o ko cɛ bɛ cɛ dɔ fa neni ويسب أمه أباه ويسب أمه a b'a fa neni ka ba neni i bɛ tuma dɔ fa neni a b'i fa neni i b'a ba neni a b'i ba neni donc e min y'a daminɛ e y'i masa danga donc laɲini min ye danga min laɲini ye jumɛn o de ye jumɛn ye a ye min fɔ shatmu wasab ويسب أمه فيسب أمه i b'a ba neni a fana b'i ba neni nin ye hadisa min b'a fugu la Bukhari kɔnɔna a ka sɔrɔ la kitabu adabu la a ye babu tɔgɔ la yasubu rajulu walidayhi ko cɛ t'a masa fila neni parce que a y'a faamuya ko laanu min fɔla a y'a ta so ni nɛni de ye Bukhari y'a ta so ni nɛni de ye nin yɔrɔ nin na وفي هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللعنة بالسب donc o la ni hadisa nin na Sheikh Suleiman bin Saleh bin Abdulaziz a ko rasul ye hadisa min tafsir nin yɔrɔ nin na ni nɛni de ye a ye danga min fɔ nin yɔrɔ nin na a ka laɲini ye nɛni de ye والسب هو الشتم ko nɛni o le ye nɛni ye وهو قبيح الكلام o le ye ka kuma kolon fɔ mɔgɔ ma ka kuma kolon fɔ mɔgɔ ma i n'a fɔ min nɛni dɔn cogoya min na ودل على أن اللعن قد يطلق ويراد به السب والشتم donc o ye hadisa ne y'a fɔ danga bɛ se k'a fɔ mais laɲini ye min ye a la o le ye ka karisa nɛni ou bien ka karisa kuma kolon fɔ karisa ma وقد يطلق ويراد به الدعاء على الشخص ko i bɛ se ka danga fana fɔ mais i ka laɲini ye jumɛn ye i bɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ dɔ kan أو الطائفة ou bien jamakulu dɔ kan مطلقا bakuru t'u la ولو بغير لفظ اللعن hali n'a sɔrɔ i ma danga kuma fɔ i ma danga kuma fɔ dɛ mais i bɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ dɔ kan i bɛ ka danga dɔ kɛ ala kana karisa to yen dɛ wala ala est ce que i y'a fɔ ala ka danga mais i ka laɲini ye danga de ye ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال donc mun b'o yira parce que ni dinɛ na n'i ye fɛn fɛn fɔ wa ma'rifati din islami bil adilla ko o daliya ye jumɛn ye abi hurayra k'a di sa a ko ala jɛnina ma قيل يا رسول الله dɔ ko ala ka ciden ma ادعوا على المشركين ala ka ciden dɔw kɛ filankafow kan قال إني لم أبعث لعانا ala ka ciden y'a tigi jaabi ko ala ma ne ci ka kɛ dangalikɛlaba ye ni ka dangalikɛla ka ca o tɛ وإنما بعثت رحمة mais ala ye ne ci ka kɛ hinɛ de ye فالدعاء على الغير قد يسمى لعنا donc ka dɔw kɛ mɔgɔ wɛrɛ kan a bɛ fɔ o ma ko a bɛ se ka wele ko danga وإن لم يكن بلفظ اللعن hali n'a sɔrɔ i ma dangali kuma fɔ i ma kɛlimatu danga fɔ a la mais n'i ye dugawu kɛ mɔgɔ kan i komi i y'a danga وهذا المعنى قد يفهم أيضا من كلام بعض السلف ko o kuma min filɛ nin ye dɛ n'i ye dugawu kɛ mɔgɔ kan k'i y'a danga ko bɛ faamuya maa ɲuman tɛmɛn'u dɔw ka kumakan fana ومن ذلك ما بوب به الهروي في كتابه ذم الكلام donc harawi ye kitabu dɔ walafa a y'a tɔgɔ la ko zamil kalam ka kuma lagosi o laɲini min mɔgɔ min bɛ kumaw kɛ ka tafsiru ka ko o nɛn diya ni kuma ye ka tawilu kɛ ka kuma bɔ sariya kuma bɔ a ka laɲini na donc a bɛ k'olu lagosi a ye kitabu tɔgɔ la zamil kalam ka kuma lagosi donc o la a ye babu dɔ kala babu tɔgɔ la قوله باب لعن المحدثين والمتكلمين ko babu min bɛ kuma bida dunge maaw olu dangali kan ani kumakɛlaw ani min bɛ fɔɲɔgɔnyali kɛ olu dangani وذكر فيه a ye kuma dɔ fɔ la ko ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني donc a kumana rasul ka hadisa dɔ kan sallallahu alaihi wasallam rasul kumana hawdu yɔrɔ la hawdu hakili bɛ hadisa la hawdu rasul ye hadisa dɔ fɔ k'an ka sabali ɲɛmɔgɔw kɔrɔ o tɛ a f'an ka taa sɔrɔ hawdu kan donc dɔnniba dɔw kɛ dalilu ye k'a fɔ jaa ka sabali ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɛ ɲɛmɔgɔ ka tɔɔrɔ kɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ hawdu ji min o bɛ faamuya la
kɛma hawdu jimini a sababu dɔ ye jumɛn ye i ka sabali ɲɛmɔgɔ ka tɔɔrɔ kɔrɔ a dɔ ye jumɛn ye rasul y'a yira an na hadisa dɔ la k'a fɔ ni i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛna na ale ma o bɛna mɔgɔ dɔw bɛna na ko bɛna mini kɛ ji nin na o mɔgɔ na ale b'o dɔn o fana b'ale dɔn o bɛ rasul dɔn rasul fana b'a dɔn fahimtu donc o ye tafsir jumɛn kɛ la o bɛ na ni kɛnɛkan silamɛya ka silamɛya kɛnɛkan waleya bɛɛ o bɛ na n'o bɛɛ ye fahimtu ثم يحال بيني وبينه donc rasul b'o ye riwaya dɔ rasul b'a fɔ n jɛɲɔgɔn o b'a fɔ ko i jɛɲɔgɔnw tɛ i t'a dɔn o ye yɛlɛmali min kɛ i kɔfɛ donc riwaya la dɔnnibaw ko saba min kafiriyala rasul sallam kɔfɛ olu b'a la ani a sa bɛ kɛ fana jumɛn ye mɔgɔ min b'a ka taa sira kan a fila bɛɛ lajɛlen bɛ don a la saba min kafiriya rasul kɔfɛ olu bɛ don a la comme mɔgɔ dɔw bɛ don olu de jumɛn ye minnu fana an minnu b'a ye n'an nana ni ko kura sinsin an ye fɛn dɔw ta dɔw bɔnnen don rasul dɔw ye bida ye anw fana bɛ don a la donc n'o kɛra o bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ o yeɲɛna ye sunna yeɲɛna ye mais o ye yɛlɛmali caman kɛ fɛn ɲagamin n'o la o ka waleyaw la min ye sunna ye فأقول إنهم مني n'o kɛra n'ale y'o ye don kɛra ale n'o ni ɲɔgɔn cɛ ale b'a fɔ ninnu ye ne dɔ le ye koyi ninnu ye ne ka taabolo mɔgɔ dɔ le ye koyi ale b'o fɔ mɛlɛkɛw ɲɛnɛ a donna ne ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye ne ka taabolo dɔ le ye dɛ mɛlɛkɛw tɔgɔ ma fɔ la mais laɲini y'o le ye i y'a faamuya ninnu ye ne ka taabolo dɔ le ye dɛ i n'a fɔ riwaya dɔ nana ye cogoya min na n'o kɛra فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك o b'ale jaabi e t'a dɔn ninnu ye ko kura min sinsin ye kɔfɛ فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي n'o kɛra ale b'a fɔ yɔrɔ ma diyan mɔgɔ min ye yɛlɛmani kɛ ne kɔfɛ donc an bɛ dan ni yɔrɔ min na ni masala na inshallah an b'a ɲini ala fɛ masala audio sabanan ala ka nɔgɔya an n'a ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh i n'a fɔ an y'a fɔ an yɛrɛ tɔgɔ min na an bɛna kɛ sigida walasa ka da sababuya kɛ i mana kuma cogo o cogo dɔnnibagaw fana ɲɔgɔn ka masala dɔw la donc n'i kumana i kana taa don masala dɔ la k'a sɔrɔ dɔ fana bɛ dɔ kan donc ka dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen ta sarada ka sɔrɔ ka filɛ min k'i yɛlɛ an ɲɔgɔn an bɛ sɔrɔ k'o fɔ masala tɔgɔ la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh